الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد
أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अपने एक शेरी कलाम में फरमाते हैं Bismillahirrahmanirrahim. Uzor kaže, Hazreti Mesih Maud alejsalam kaže u jednoj od svojih pisanja, kaže, bilo je vrijeme za dolazak obećanog Mesija, ni za koga drugog, i da ja nisam došao, onda bi neko drugi došao i morao doći. Onda on kaže u jednom od svojih lifleta, neki ljudi, neznalice, misle, imaju mišljenje da sam ja napravio tvrdnju da sam primio objave na način da sam to slagao. Međutim, zapravo ovo je posao moćnog Boga koji je stvorio cijeli svemir, nebesa i zemlju. I u vrijeme kad je vjera ljudi opala, u to vrijeme zapravo neko kao ja bude učinjen da se pojavi, da dođe, Allah odredi nekog. Onda Allah pokaže njemu zapravo prelijepe stvari da ljudi shvate da zaista Bog postoji. Huzur kaže, iako je drugi danas 23. marta džemat proslavlja, obilježava dan obećanog Mesija alejsalam, odnosno dan osnivanja džemata. Huzur kaže sutra, znači u subotu 23. mart. Pozivajući se na ovo, ja sam smatrao, Huzur kaže, prikladnim da predstavim riječima obećanog Mesija alejsalama lično dokaz njegove istinitosti i njegove pomoći od Allaha koju je primio i o potrebi za imamom ovog doba. I poziv muslimanima da ga prime, da ga prihvate. To želim ja danas da predstavim. Huzur kaže, ja ću to predstaviti u riječima obećanog Mesija alejsalama lično. On kaže, obećan Mesija kaže, ove nevolje, ove nesreće sa nebesa i zemlje koji su pokazatelji dolaska Mesije, sve su ispunjene koje su bile pretkazane u moje ime prije dugo vremena. U mjesecu Ramazanu dogodilo se pomračenje mjeseca i sunca. To su popularni znak koji se dogodio. I komete su se pojavile, znači zvijezde sa repovima, i također zemljotresi, zatim kuga. To znači i takve također bolesti koje su zarazne, koje su prenosive kao što je kuga.
I također religija kršćanstvo se proširila svuda u svijetu, kao što je napisano unaprijed, predskazano, da će mi se ljudi strogo suprotstavljati. Ovo je također bilo predskazanje i već je bilo napisano da će Mesaja doći i da će njega će odbijati ljudi, pobijati ga, zvaće ga varalicom, lažom. Sve su ovi pokazatelji ispunjeni, obično Mesaja je rekao. I ovi ogranci znanja koji će se pojaviti, koji predkazani, sve se je dogodilo i bit će pokazani zapravo ogranci znanja koji će voditi ljude istini. Svi su se ti znakovi pojavili. Ovo je se spomenuo u potporu svoje istine, tu se kaže sve su ove stvari tu, zašto ne povedete računa o tome? Na jednom mjestu on kaže, ja vidim da oni ljudi koji slijede prirodu ili oni koji žele, za njih je Allah Đelešanu omogućio ovu zlatnu priliku da prihvate moju tvrdnju, zato što ovi ljudi nisu uhvaćeni u ove nesreće u koje su naši protivnici uhvaćeni. Oni vrlo dobro znaju da je Hazreti Isa a.s. umro. Ovi ljudi, ovi koji vjeruju u smrt Hazreti Isa a.s. oni treba da se zamisle na tvrdnju Bočanu Mesiju a.s. I onda on rekao skupa s tim da vjeruju da je u pogledu Hazreti Mesiju a.s. da je predskazanje u hadisu, predskazanje oni su neprestano, bez prekida u lancu prenošenja, tako da ne mogu se poreći, treba zato da prihvatite ove svoje Mesije, kaže. Da će obećani Mesija koji treba doći iz ovog umeta. Međutim, ovo pitanje njihovo, zašto ne mogu da prihvate ovu tvrdnju Mesije, istinski Mesaja će biti iz ovog umeta, međutim, kako to može biti dokaza, oni pitaju da je tvrdnja koju je on iznio, da je to ispravna tvrdnja. Tako obećani Mesija kaže, koji je argument za to da si ti obećani Mesija? Uzor kaže odgovor na ovo pitanje, da u ovo vrijeme, obećani Mesija je rekao, da u ovo vrijeme, u ovoj zemlji, u ovom gradu, za koje je spomenuto dolazak obećanog Mesije u Kur'anu i hadisu i ova pogotovo djela koja su pokazala neophodnost, vrijeme u kojem će pokazati se neophodnost zbog toga dolazak obećanog Mesije. Zatim ove nevolje nebeske sa neba i zemlje koji su pokazatelji dolaska obećanog Mesija a.s. I ova znanja, to je sve pokazano i sve ove stvari Allah Đelešanu je stavio zajedno u moje vrijeme da se dogode i u mojoj zemlji. Nadalje, nebeska pomoć, Božja pomoć je uz mene. Ima jedna perzijska strofa u kojoj kaže u prevodu znakovi dolaze s neba i ove znakove Allah pokazuje na zemlji i na nebu, jer meni je bilo naređeno u pogledu ljudi Hazreti Isa, ja sam dao mi obavještenje u pogledu njih za kršćane i oni obadvoje pozivaju ovi znakovi za dolaskom obećanog Mesija a.s. Ja sam bio poslan za muslimane i iz časnog Kur'ana je posve jasno da je naš časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao sličan kao Hazreti Musa a.s. i tako ću i ja doći kao što je Hazreti Isa došao u svom zakonu. Ja sam došao poslije Muhameda a.s. kao sledbenik njegovog zakona. I isto kako je bilo predskazano da će isto Izraelci biti podijeljeni u razne grupe i da će se razvajati i biti posvađani, jedne druge će nazivati nevjernicima i tako da jedne druge nazivati prestupnicima i bogohulnicima i tako dalje, da će tako isto muslimani biti podijeljeni, da će onda Allah Đelešanu odrediti halifu kako je odredio Hazreti Isa za izgubljene ovce Izraela, da ih on okupi zajedno i da tako isto da će muslimani poslati Mesaju da riješi, da bude sudac među njima, da riješi sve njihove razlike. Tako da će i tlačitelj i potlačeni biti zajedno u ovim nacijama i on će ukloniti sve njihove zlobe i neprijateljstvo. Ovo obećanje je dato u časnom Kur'anu
I ovo je pokazano u ajetu Laharine u suri Džuma, da će Allah će poslati isto poslanika među njima kojim se još nisu pridružili. Dakle, kao što su se Jevreji bili podijelili i posvađani do te mjere i da su svi jedan drugog pobijali i nazivali lažovima i varalicama, tako će isto se dogoditi među muslimanima i stalno će i povećavat će neprijateljstvo jedan prema drugom. Znači da tako kažemo da će povećavati svoju zlobu i neprijateljstvo jedan prema drugom. I da će u to vrijeme doći Mesaja kao sudac i on će doći kao sudija, posrednik među njima i on će ukloniti ova neprijateljstva i ove loše stvari. Mržnju i neprijateljstvo on će ukloniti iz njihovih srca i izmiriti i objediniti. U to vrijeme vuk i ovca će biti ujedinjeni zajedno. Znači i tlačitelji i moćni i slabi bit će ujedinjeni zajedno, bit će na jednoj vjeri. I on će nastojati da steknu Allahovo zadovoljstvo zajedno. Tako da ove stvari, ljudi koji znaju istoriju vrlo dobro znaju da Isa alejhi selam došao u ovakvo vrijeme kada je bilo ogromno podijeljenost među Jevrejima i oni se jedan drugog prozivali varalicama i lažovima. Slično tome Mesaja kaže, ja sam došao kad su takve razlike među muslimanima postigle takvu visinu, takav nivo da jedna sekta proglašava drugu nevjernicima. U ovo vrijeme, u ovakve podijeli, obično Mesaja kaže, vjera Muhammedova je imala ogromnu potrebu za sudcem. I ove presude o nevjerništvu jedna grupa protiv druge iznosi. Tako da oni su se ujedinili zajedno samo da Ahmedija džemat proglasio nevjernicima. Međutim, jedni protiv drugog oni isto izriču ovakve presude. Ovo je jedinstvena slučajnost da i hadis, podudarnost zapravo da i Kur'an i hadis govore da kao što Isa alejhi selam došao 14 stoljeća poslije Musa alejhi selama, slično tome ja sam bio poslan od Allaha da se pojavi 14. stoljeću poslije Muhameda alejhi selama. Izgleda da ljudi koji imaju vizije i objave koji su u prošlosti, oni su došli do zaključka da će se obično se pojaviti u 14. stoljeću. Tako Allah dželšanuhu meni dao ime Gulam Ahmed da ukaže na to je brojčana vrijednost harfova u mom imenu Muhammed Ahmed Iskadijani prema brojčanoj vrijednosti harfova sadržano u mom imenu znači 14 stoljeća i ovaj broj ovo je isto ispunjeno. Prema tome jako je mnogo evidencije dokaza u hadisima i da će obećani taj koji je obećan doći u 14. stoljeću i donijeti mir među ljudima koji imaju toliko razlika. U to vrijeme će ljudi imati neprijateljstvo i mržnju prema njemu, prema tome koji bude poslan. Kao drugi, još jedan dokaz svoje istinitosti obećane Mesija navodi i kaže Šejh Ibn Arabi spominje u jednom od svojih vizija ili pisanja, kaže on će biti Hatimu Evlija, on će biti rođen kao dvojka blizanac sa djevojčicom, njegovi preci će biti iz Kine, iz predjela Kine, tako da Allahova volja ispunila sve ove stvari. Ja sam već napisala sam ja rođen kao blizanac, skupa sa mnom rođena je djevojčica i naši preci Samarkan koji je dio Indije, oni su pripadali toj oblasti. Onda on kaže, obećan Mesija dalje kaže, ja sam već napisao da je u skladu sa prema časnom Kur'anu nijedna tvrdnja koja nije od Allaha ne može biti utemeljena. Samo može biti utemeljena ako dokaz dolazi, ako imamo 3 vrste dokaza. Prvo, da budu jasni dokazi, trebaju postojati jasni dokaz njegove tvrdnje, to jest njegova tvrdnja ne smije biti protiv Allahove knjige. Drugo,
da intelektualni argumenti moraju biti u njegovu prilog, njegovu potporu i treće, da nebeski znakovi trebaju potpomagati, podupirati njegovu tvrdnju. Iz ova tri ugla moja tvrdnja je dobro utvrđena, utemeljena i potvrđena i data joj vrijednost i također u časnom Kuranu također izrekao časnog Korana da zaista onaj koji traga za istinom, a ne onaj tvrdoglav i koji sebe drži visoko, ako on zaista traži istinu ponizno, iskreno, ovi znakovi su mu vrlo jasno pokazani. I u pogledu moje tvrdnje, njegovo srce potpuno zadovoljno. Ima sve uslove da bude zadovoljno, sve dokaze da bude zadovoljno. Nadalje, razlike u dolasku Mesaje Musa a.s. i Muhameda a.s. također su pokazane i te razlike. U knjizi Buhari zbirke hadisa ima nekoliko iznošenja. U poglavi koji govori o dolasku Mesaji također u drugim kitabima je spomenuto i koji govori o izgledu Mesaji, o Mesaji Muhameda Izraeličana i Mesaji Muhameda a.s. i izražavaju drugačije, da su oni drugačijeg izgleda, drugačije pojave. Dakle, ovo su hadisi o Mesaji. Jedan hadis kaže da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio ga obećanog Mesaju u viziji da obilazi Kjabu i spomenuta je njegov izgled da će on biti smeđe boje kože i da je njegova kosa prava. A poslanik Israeličana Isa a.s. njegova pojava opisana njegovo lice da je on crvenkasti, roskaste, svijetle boje kože. I u Buhari na nekoliko mjesta je spomenuto da u pogledu onoga koji je trebao doći, da će on imati dugu kosu i smeđu kožu, a u pogledu Isa je rečeno da će on imati svijetlu boju kože i kvrđavu kosu. Ovo jasno potvrđuje da je Muhammed a.s. opisao Mesaju koji je trebao da dođe kao da će biti drugačiji od prvog Isa u pogledu njega, a mentu minkum, da će on će biti vaš imam od vas. Hazret Isa a.s. je opisan kao drugačije ljudsko biće. Međutim, zbog nekih sličnosti, ime Hazret Isa je dato obojci. Isa sin Merjemin. I on kaže, postoji još jedna stvar koju je vrijedila da se uzme u razmatranje, koja je da naš Hazret Muhammed a.s. kada je spomenuo Hazret Mesima od obećanom Mesiji, on nije samo spomenuo da je njegova boja kože će biti smeđa i imat će dugu kosu pravu, on je također spomenuo Dejjala. Često spomenuo, međutim kad je Hazret Isa a.s. koji je došao Izraeličanima, nema spomena o Dejjalu. Ovo također dokazuje da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u njegovim očima da su Isa sin Merjemin su dvojca, jedan je bio koji je došao Izraeličanima, a drugi je bio koji će vrijeme biti Dejjal, spomenuo Dejjala. Znači, Isa za Izraeličanima on je imao kvrđavu kosu i svijetle puti, a Isa Mehdi Muhammed a.s. Mesija da će on biti smeđe boje i prave kose. Prvi Isa koji je došao Izraeličanima bio Sirijac, on nije mogao imati nikako smeđu boju kose. On njega opisuju da je svijetle boje kože i kaže bili Mesaja. Međutim, ovaj drugi Mesaja sigurno nije Sirijac, on mora biti Indijac, ima smeđu boju kože. Znači, ovaj Mesija Muhammedov sigurno nije Sirijac, nego će biti smeđe boje kože. Dakle, ovo je drugačiji Mesaja i druga osoba i drugačije je opisan. Zatim obećan Mesaja dalje kaže, hoće ovog doba, ako oni iskreno vrednuju poštenje i iskrenost, oni moraju priznati da muđadid, da je posao rad muđadida je trebao da slome krst. Pošto je ovo isti posao koji je bio određen, koji je definisao obećanog Mesija a.s. to znači da muđadid 14 stoljeća morao biti obećani Mesija a.s. Dakle, neko drugi, ne prvi Isa. Ako u ovo vrijeme svi ovi prijestupi kao što je uzimanje alkohola, prestupništvo, blud, nemoralnost široko rašireni
Jako je mnogo drugih poruka koji su rašireni osim uzimanja alkohola i bluda. Kad ljudi razmisle o tome, uzrok tome je zapravo to učenje koje ima za svrhu da je krv ili život jedne osobe umanjila odgovornost drugih ljudi. I ovi poroci koji su rašireni, razlog za to i uzrok za to je što ljudi misle da je iskupljenje Hazreti Isa, da ih je on iskupio i da neće biti pitane za svoje vlastite grijehe. Obećam se, ja kažem, zbog ovoga oni čini ove sve prijestupe i oni su ispred svih drugih ljudi i druge zemlje sada idu za njima i slijedi pod njihovim utjecajem. I ove stvari se naglo šire i u drugim zemljama. Zato što su u njihovom susjedstvu i što se miješaju samim ljudima, rezultat toga je da i drugi nacije i skoro u svakom narodu ljudi su sada prekoračili granice slobode, ne samo Evropljani, nego sada kroz televiziju, kroz video, kroz razna sredstva medija, širi se taj koncept slobode kako oni smatraju. I oni jednostavno prelaze sve moguća ograničenja i bestidnost se širi preko svih granica. Svi ovi ljudi možda i umiru od bolesti, i ako umiru od bolesti koji se šire i virusa, međutim nikada ne pomisli da je ovo sve rezultat, sve ovi kijameti, ovi nevolja, da se događaju zbog loših dijela ljudi. Oni jednostavno ne misle o tome, da je to Allahova kazna. Ovo je razlog što je Allahova ljubav prema Allahu hladila se u njihovim srcima i veličanstvenost Allahova je nestala iz njihovih srca. Ove nevolje, ove nesreće koje se ovih dana događaju, zapravo su, zato treba da se ljudi zamisle ovim momentima i treba da mole Allah, ljudi koji ovo ne vjeruju, treba također da uzmu u obzir ove stvari. Obećam se ja da li kaže, ova sloboda koja im je data iskupljenjem, zapadnjaci su bačeni u razne poroke, pijenje i blud i isto tako i ista ova vrsta ponašanja sada možemo vidjeti kod drugih ljudi, kod drugih naroda. Ovo je kao epidemija, kao zarazna bolest. Ako ovi ljudi drugi ne idu do krajnosti, međutim oni idu za njima do određenog stepena zbog društva i zbog atmosfera, a utječe na ljude do izvjesnog stepena. Onda bi ćemo se kaže Allah Đelešanuhova milost i obzir prema ljudima, on je zbog toga odredio da slomi ovaj krst i da ukloni ove sve pogrešne razumijevanja. Tako na početku 14. stoljeća ova nevolja, ova nesreća je došla do najviše tačke i ove teškoće su došle do najviše tačke. Zbog toga Allahova milost je željela da Muhadžid, reformator 14. stoljeća bude onaj koji će slomiti krst i tu njihovu ideju i navode načelo krst. Kako god da su bolesti tu, da on je poslan da izliječi ljude tih bolesti duševni, duhovni. Ako je slamanje krsta posao obećano Mesija, sam Mesija onda, on je također, on je onda bio reformator 14. stoljeća, jer je to posao reformator stoljeća. U pogledu slamanja krsta, on je rekao, dakle, rađa se zapravo pitanje kako i kroz koja sredstva će on slomiti krst. I kako i kroz šta će obećan Mesija slomiti, treba li to činiti kroz borbu, kao što oponenti, naši protivnici vjeruju, ili na neki drugi način. Odgovor na ovo je da ovi hođe, da Allah ima milosti prema njima. Oni su potpuno pogrešno u krivom u ovom vjerovanju. Položaj Mesija, od običnog Mesije, nije da on diže ratove i vodi ratove, njegov položaj, da kroz intelektualne argumente i dokaze i kroz nebeske znakove i kroz ibadet, kroz dove i molbe da ukloni ove pogrešne stvari. I ovo su tri sposobnosti koje su njemu date i sve ovo troje, sve ove tri stvari imaju Allahovu moć u tome i niko se s tim ne može nadmetati. Nema njemu niko radi. I na ovaj način će krst biti slomljen. I svako ko ima oštroumno oko, ljudi koji žele da istražuju ovu stvar,
उसकी अजमत और बुजुर्गी जाती रहे। oni će izgubiti osjećaj veličanstva prema krstu i oni će prihvatiti Allahovu jedinstvenost. Njihove oči će biti široko otvorene prema Allahovoj jedinstvenosti. Jer kako god Allah novi poredak dadne, to postepeno se razvije, tako će i obnova Islama biti postepena kao što se Islam širio postepeno, tako će i njegova obnova se dogoditi na isti način postepeno. I vjernici obećanog Mesija alejhi selam, njihova dužnost i odgovornost je s ciljem da ispune ovaj cilj, treba da se zauzmu u tome, da nastoje da utemelje Allahovu jedinstvenost u cijelom svijetu. Onda on kaže, zapamtite, u pogledu da je on hakam, sudac i posrednik, on kaže, u njegovo ime su upotrebljene su njegovo su dodane u njegovo ime uključene su u njegovu dužnost, zapravo uključene su riječi i poslanik i reformator. Možda su neki ljudi evlije i pobožni, ali ne mogu se nazvati imamima ovog doba. Pitanje je ko je imam ovog doba, sljeđenje kojeg je neophodno za sve muslimane. I ljudi koji imaju snove i vizije treba da slijede tu osobu tog imama. Dakle, za sve ispravne bogobojazne osobe treba da slijede tu osobu koja je određena za imama ovog doba. Huzur kaže, ja otvoreno proglašavam sa Allahovom milošću taj imam ovog doba, imam Zeman, sam ja, je ova ponizna osoba. I Allah je sve ove uvjete dao u potporu moje tvrdnje. I ja sam se pojavio na preokretu stoljeća, na početku 14. stoljeća. I on spominje ove stvari i kaže, ja sam došao u takvo vrijeme kad islamska vjera je ispunjena toliko mnogo površnih stvari i nisu ljudi izvlačujući korist od to kako su trebali. I pogrešni navodi su se raširili i neki ljudi su vjerovali da je Hazret Isa živ, neki da su vjerovali da je vjerovali su njegovu fizički dolazak, neki u metaforički dolazak, neki su govorili da će on doći u Damas, neki da će doći u Mekiju, neki u Damaskus, neku Jerusalim. Ljudi su mislili da će on doći iz Indije. Sva različita mišljenja su bila prisutna, postojala su i sve ove stvari su zahtijevale nekoga da odluči, da presudi. To sam ja, o čemu se ja kaže. Ja sam došao s tom krsti, ja sam došao da uklonim razlike među ljudima. Ove dvije stvari zapravo su zahtijevale da ja budem poslan. Nije bilo za mene neophodno da ja predstavim nikakav dalje argument, jer potreba vremena sama je dokaz toga, nužnost mog dolaska, potreba vremena. I to je dovoljni argument moje istinitosti. Međutim, ipak Allah dželešanu je pokazao toliko mnogo znakova u potporu moje istinitosti, da utvrdi moju istinitost. I ja sam tu da odlučim o stvarima svađe i prepirke i nesloge. I u pogledu smrti i života Isa alejhi selam, ja sam posrednik i sudac o tome da odlučim. I u pogledu smrti Hazreti Isa ja proglašavam da je istina da Hazreti Isa umro, drugi ljudi nisu pravo koji tvrde suprotno. Dakle, ja ovo kao sudac proglašavam i dajem presudu o tome. Riječ nuzul je u metaforičkom smislu. Jer neophodno je bilo da Hazreti Mesaja dođe metaforički, međutim nema sumnjivi ljudi pogrešno su razumjeli značenje riječi nuzul. Oni su u redu što su vjerovali da će doći metaforički, međutim način dolaska je drugačiji kako oni vjeruju i onog što je tačno. U pogledu vjerovanja Hazreti Isa, razlike koje postoje o tome, ispravne su tvrdnje da će oni koji vjeruju da je on umro, i vrlo jasan argument postoji da kršćani su iskvarili svoje vjerovanje u pogledu Hazreti Isa. Sada, ako neko prihvata moju presudu, odluku, onda on negira i poriče onoga koji je mene odredio kao sudca i posrednika. Ako se postavi pitanje kakva je dokaz da sam ja sudac, obično se ja kaže vrijeme koje je određeno da će biti neophodan sudac, je takvo je vrijeme došlo.
I u pogledu kršćana su također Allah pokazao znakove i oni pokazuju o potrebi suca. Nebeski i zemaljski znakovi su se pokazali i dalje se pokazuju, nastavljaju se pokazivati. Nebo pokazuje i zemlja pokazuje ove znakove. Blagoslovljeni su ljudi čiji oči nisu zatvorene. Da Allah Đelešanu otvori ljudi muslimanskog umeta. I obično se dalje kaže, moji protivnici u svojim srcima treba da razmisle ovim srcima. Ako sam ja uistinu taj obećani Mesija koji je spomenut Hazreti Mesihima, koji časni poslanik spomenuo i opisao da ću doći čije ime je spomenuto kao Hakam i Halifatullah. Obećan Mesija kaže, Huzur zapravo kaže, ja ću ovdje izostaviti neku tačku. I obično Mesija kaže, zamislite se duboko o ovome, razmislite dobro. Je li opravdano onda ovako tretirati nekoga ko tvrdi da je od Boga? Jer ja neću se upletati u to i neću raspravljati o tome jer ja ostavljam taj predmet Allahu. Dakle, to više nije grijeh protiv mene, nego grijeh protiv Allaha koji me je poslao. On nije bilo suđeno i određeno da Allah je odredio da će takav kuvri poslan biti, ali ljudi će ga proklanjati i klevetati biti protiv njega. I to je tako određeno da će se to dogoditi, da će ljudi tako ponašati se prema meni, prema onom koji je Allah poslao. Bilo je neophodno da se to predskazanje ispuni. I sve ove stvari postoji u vašim knjigama koji vi svojim jezicima učite. Onda vi upotrebljavate onda presude protiv mene, zapravo dokazujete ove stvari. Da vi, ali međutim, nažalost, vi sami učestvujete u tome, proslavljamo onome kojeg je Allah poslao. Također razmislite o stanju u kojem ja tvrdim da sam Mesija, o kojim je obećan časni poslanik rekao, on će biti vaš imam i vaš halifa od vas. I rekao je da prenesete, časni poslanik je rekao, prenesete mu selam od mene kad čujete da je došao. Časni poslanik je rekao, on će doći kao sudac za cijeli svijet. On će biti pravedan u ovim stvarima. Je li onda opravdano da nakon gledanja na moju tvrdnju i gledanja na dokaze, da onda meni ovako se ponašate prema meni i upotrebljavate uvredljiv jezik i smijavate me. A već su nebeski znakovi, argumenti i dokazi, različita vremena koja su spomenuta u hadisima. Zar se vi niste osvjedočili u to? Sada, ako vi još uvijek sumnjate u moju tvrdnju ili imate neku sumnju u argumente koje sam ja pokazao, onda sa skromno i ponizno treba da tražite da vam se objasne ove stvari. Uzor kaže, ja sam mnogo puta rekao, dođite, obećam mi se evo rekao, dođite i pitaj, postavite pitanje da uklonite svoje sumnje. Međutim, niko nije došao, niko se ne odaziva. Ja svakog pozivam da odlučim, ali niko nije došao. Ja sam rekao, tražite uputu od Allah, klanjajte istiharu i jecajte i plačite, molite Allah, međutim, vi ništa niste uradili u pogledu toga. Vi ne odustajete od ovog nevjerovanja. Allah Đelešanu je rekao, upozorivač je došao svijetu, međutim, svijet ga nije prihvatio, ali Allah će ga prihvatiti i pokazati njegovu istinu s moćnim napadima. Je li moguće onda da osoba bude istinita, a da bude uništena? Je li moguće da osoba bude od Allaha, a da bude uništena? O ljudi, nemojte se boriti sa Allahom Đelešanuhu. Ovo je posao koji je Allah volio da bude obavljen radi vaše upute. Ako vi stojite, vi nemojte stajati, možete stajati protiv svega, protiv luje i munje, ali ne protiv Allaha. Da je ovo posao čovjeka, onda ne bilo potrebe za vas da bilo šta radite, Allah bi ga uništio. Nebeski i zemaljski znakovi su tu, oni svjedoče, oni opisuju potrebu za dolaskom. Je žalosni ljudi. Pogledajte kako je strašno vrijeme kad Islam je gažen pod nogama
I kad je islam odbijan od ljudi, kad je islam tako zlogašen i okaljan, u to vrijeme zar Allahova moć u to vrijeme ne stupi na djelovanje? Vrijeme je blizu kada će od svuda čuti ovaj zvuk. Ja sam prisutan, da Allah dželešanu otvori oči muslimana i da poslušaju ove riječi. Huzur kaže poslije toga, ja želim da prenesem vrlo tužnu vijest da vam kažem u pogledu smrti Čadri Mubarek sahiba. On je radio u Tariqa Džadid, Talimu ovih dana u ovo vrijeme. On je bio stari radnik i služio Ahmedijat. On je umro 16. marta. 85 godina imao. Inna lillahi wa inna ilaihi rađun. Allahu pripadamo i njemu ćemo se vratiti. 34. je bio rođen. Njegovi preci su i njegov otac su bili ashabi Bećanog Mesija alejhi salama. Njegov djed je bio među 313 ashaba Bećanog Mesija alejhi salama. 1895. on je dao zavjet bajata. Poslije odvajanja Indije i Pakistana, on je otišao u Kadijan i ubrojan je među derviše i umro je njegov djed, ja mislim. Čudri Mubarek Mesuni sahib, njegov otac, Gulam Muhammad sahib. Gulam Muhammad sahib. Sufi sahib je također posvetio svoj život služenju islama i on je bio je učitelj u Talimu Islam School, bio je student tamo prvo, pa onda poslije učitelj. Nadgledao je odjeljenje o sredstvima, o financijama. On je također imao priliku da služi džematu u na raznim drugim položajima, u svojstvima. Njegova porodica iz Gudžurata 1949. njegovi roditelji su ga dali da posveti život službi islama i 50. godine on je počeo da radi u tom svojstvu. 1949. Drugi halifa je tražio od 8 ljudi intervju i poslao je papir, on je bio intervjuisan i primljen je bio. I od jednog od njih je traženo da idu na više obrazovanje u Talimu Islam School, tako da je on tamo studirao do 9. razreda. I od tamo je uradio ispite za fakultet, nešto tako. Završio je onaj fakultet u Lahoru. 56. je dao magistarski iz matematike. Kako je on bio vakfinao, posvetio život službi islama, on je došao u neko mjesto, ne znam ime, izvinjavam se. Tako da je radio u Talimu Islam odjeljenju, zatim mal za financije za nadgledanje sredstava i metka džemata i još nekim drugim svojstvima. 64. je onda bio poslan na drugo mjesto. Tamo je bio do 72. Od 72. do 2001. je također radio na raznim položajima, istom odeljenju za nadgledanje metka džemata, samo raznim položajima. I tako da je dosmati radio u tom svojstvu. Također radio u raznim drugim službama, odborima. Bio je član raznih odbora u mnogim prilikama i uvijek imao dobro mišljenje, pozitivno i korisno mišljenje. Allahovom milošću on je bio čovjek dobrog mišljenja i uvijek imao dobar savjet. U svakom odboru u kojem je bio član, on je redovno prisustvovao sastancima odbora tih komisija i uvijek bi istraživao detalje u stvari.
बड़ी सोच समझ के मशवरा देने वाले On je zaista bio predan instituciji halifata और उस कमेटी के i znao je na pamet mnogi dijelove časnog Kur'ana i vrlo dobro učio Kur'an. Mnogo puta on je učio Kur'an u vrijeme हासिल करके जाया करते थे। sastanka Šura. खिलाफत से भी 56 godina on je služio džemat कुरान करीम के भी बहुत u से pomoćnim organizacijama omladinskog dama Ahmedija i na raznim drugim položajima. तिलावत का Njegova supruga मिलता था। खिदमत का सिलसिला je 17 također साल तक služila है। džemat. ज़ैली bila je na तंजीमों raznim- भी दामुल अहमदी वगैरह में बड़ा लंबा अरसा काम किया। Ona je također unuka ashaba obećanog Mesija alejhi ona je, njegova žena je bila iz Glumre Sil Saiba ili Kare, iz Kare. और To je otac njegove žene. Imaju 3 sina i 2 kćeri. Njegova žena kaže, की पोती थी ljudi dolaze da rade neke posao kod njihove kuće, ako bi bilo šta spomenuli protiv uprave džemata, on bi ih vrlo zaustavio na vrlo oštar način. Njegova žena je zamjenik Pakistana, ženske organizacije lečne u Pakistanu. Kad god bih ja išao tamo, on bi uvijek dolazio valjda da vidi uzora, vjerovatno. I tražio od žene da radi džematski posao i da pripremi hranu. Njegov sin piše, kad je bio poslan u Bangladeš, stanje njegovog srca je bilo, imao je problema zjeda sa srcem, imao je neki problema, imao je problema sa disanjem. I kaže, ja sam mu telefonirao, mogu doći ako hoćeš. दिल की तकलीफ बड़ी पुरानी चल रही थी 30 साल से तकरीबन उनको On je rekao, gdje god Halifatul Mesih traži od mene da boravim tamo, ja ću tamo boraviti. Kad god je imao nešto važno, on bi tražio mišljenje i savjet od Halifatul Mesih. Jedan od njegovih sinova kaže, moj otac, mom ocu je dato povjerenje kao imanet od mnogih ljudi, kao depozit i on je to čuvao. I on je vodio brigu, veliku brigu o tome i vodio računa o tuđim amatima. Drugi sin kaže, kad god je bila bilo kakva stvar da se diskutuje u kući, kad je on spominjao poslije nekog vremena, on bi pisao on bi rekao da je pisao Halifatul Mesihu za savjet. U svakoj stvari on tražio savjet i uputu od halife. I govorio je, ljudi koji posvete svoj život služenju islama, ovakve zindigi, nikada ništa ne traže. To je uvjet sada za ovaj ljude. Međutim, za nas u to vrijeme, on kaže, u to vrijeme samo jedan uvjet bio da ništa nećemo tražiti uopšte, ništa zahtijevati. Njegova djeca kažu da on nikada nama nije dao, kaže, dojam da je on posvetio život islamu i da on nema dovoljno sredstava, da su njihova sredstva ograničena i tako. Da im ništa fali. Otac umrlog je također bio vakve zindagi i on je jedini sin svoga oca. Njegovi roditelji su njega posvetili, dali ga u vakf. I on nikada nije prigovarao o nedostatku para, da nema dovoljno novca. Safi Gulam Sahibov otac kad se penzionisao iz škole, on je rekao Hazret Halifatul Mesih drugom da je penzionisan, međutim rekao, ja sam posvetio život služenju islamu, međutim ja zato čekam što treba da radim. Dugo vremena nije primio odgovor. Tako da je nastojao da obavlja neke poslove koji su bili pri ruci. On je bio u hostelu kao studentski neki smještaj, tako da je njegov otac onda poslije platio za smještaj, pa njegova situacija bila malo bolja.
आ गए और अपना जो वजीफा थी रकम थी वो घर के खर्च के लिए चलाते रहे। Ova stvar je spomenuta tamo i on kaže jedan put ताला ने फजल फरमाया ja sam otišao u Islamabad na neku večer džamata ili nešto i tamo je jedan prijatelj koji dugo nisam vidio, ja sam otišao, on me pitao i rekao sada ti radiš u tom odjeljenju za nadgledanje metka džamata, imaš puno posla sigurno i kaže sigurno tvoj prihod je sada veći. On je rekao šta god ja dobijem, toliko je blagoslova Allahu ih u tome da vi koji radite u vladinim službama i na nivou sekretara nemate takav blagoslov u svom prihodu. On mi ustajao ujutru i obavljao poslove. Kad je tamo išao njegov prijatelji bi govorili stan tamo i uzmi taksi, on je rekao umjesto da čekam na taksi ja idem pješke. Tako da došlo nekako auto je došlo i stalo auto i službenik koji tamo izišao rekao je, pitao ga hoćeš ideš li tamo tako, rekao ja sam već mislio o tome. Onda mi je rečeno da je ovo auto nekog generala, negdje bio krenuo po pozivnici izgleda i tako da je auto stalo, prepoznao ga je taj vozač i rekao ideš li ti tamo, kaže ja sam, tako da je onda on povezao me. Kaže, on rekao sam prije da sam tražio, čekao na taksi, potrošio bi puno para, međutim ovako je stalo auto i povezao nas tako da smo tamo stigli. Na ulazu, na kapiji, nije bilo potrebno dati nikako predstavljanje, tako da smo samo prošli. Ovo je sve Allahov blagoslov koji uvijek uz ljude koji posvete svoj život služenju islamu. Hazret Khalifatul Mesih Rabi, četvrti halifa, rahimullah, u jednoj od svojih hudbi on je spomenuo o snovima koje je vidio i kaže ja sam vidio da u viziji u snu kao putujem negdje i bili smo kao dvojica prijatelja i htjeli smo da pređemo preko rijeke. Ja se ne sjećam, kaže, puno detalja o tom putu, međutim osjećao sam se da je autobus negdje stao iz nekog razloga i da ne može ići dalje. Tom prilikom općenito putnici iziđu i malo šetaju okolo. I on kaže ja sam također sišao i neki ljudi su također sišli. Ja ne pamtim nikog drugog, ali sjećam se Mubarak sahiba koji je također posvetio život služenju islama. I on je tamo bio i nije ništa drugo bilo da radimo. On je mislio da skočimo u kanal i da se okupamo. U to vrijeme ja sam mislio da ćemo samo malo plivati, međutim moj prijatelj je bio malo ispred mene i rekao je hajde da idemo da pređemo rijeku plivajući. Ja sam mislio da je jako mnogo vode, pošto je bilo vrijeme poplave u Sindrbu i da je rijeka puna vode, nadošla je i da je snažno teče. Mislio sam da ćemo biti u stanju da preplavimo rijeku ili ne. Moj prijatelj je rekao možemo, onda sam ja rekao dobro, hajde. Bio sam iznenađen, ja nisam bio dobar plivač, međutim dato mi je puno snage da sam mogao plivati. Za nekoliko minuta bio sam u stanju. Kad sam se okrenuo natrag, obala rijeke je bila već daleko iza mene i stigli smo na drugu stranu. Iznenađujući, iako je Mubarak Sahib moj prijatelj, ja sam bio ispred njega tada. Osjećao sam da sam prvo ja doći do obale i da će on onda stići. Onda smo počeli misliti kako ćemo onda izaći, kako ćemo se onda vratiti na drugu stranu rijeke. On kaže, to je bio kraj mog sna, koji općenito ljudi ne pamte poslije sna. Ja sam imao osjećaj, kaže, da je ovo vrlo jasna poruka koju mi Allah dželešanu mi pokazuje o ovom položaju našim.
Iako jedan dio sna nije bio vrlo jasan i ovi ljudi koji su ostali iza nas, zašto su ostali to? Međutim, ja sam ostalo sjećanje u mojoj glavu da ovo nije upozorenje nego dobra radosna vijest da uprko što je ta rijeka ga nabujala mi smo prešli. U svakom slučaju ovo je bilo puno blagoslova, ovaj san je bio puno blagoslova njegov. Ime je bilo u skladu sa prema imenu, značenju imena, bilo je lijepo značenje ovog imena ashaba, valjda njegovog, i to je bila dobra vijest za džemat. On je bio čovjek od ibadeta i klanjao je tahadžud redom, umrli, vodio je brigu o siromašnim ljudima. Neko iz njegove kancelarije je napisao da siromašnim ljudima on svake godine u Ramazanu je davao im neku opskrbu, hranu ili nešto. Bio čovjek principa, međutim vrlo skroman i pazio je na siromašne ljude. Njegova djeca su sada imućna, oni lijepo zarađuju. Ovo je dobra stvar koje njegova djeca treba da nastave za njega. Njegova želja je bila da jedna od njegovih kćerki bude doktor. Međutim, Hazret Khalifatul Masih IV je rekao kad žena postane doktor, to ponekad stvara teškoće. Toliko je on spomenuo, međutim on je odmah napustio ovu ideju za svoju čerku i kasnije Allah dželešanu je blagoslovio ovu čerku na taj način da kad je otišla u Kanadu, ona je uradila doktorat i postala je doktor. Sada postoje određene stvari vrlo jednostavne da ponekad ljudi dječji dodatak koji se ovdje daje za djecu, o tome nekad bude rasprava između muža i djece. Jedan muž kaže kad sam dobio dobre ocjene i školarinu, otac mi je rekao da ova školarina je zbog tvojih napora. Međutim, troškovi tvog obrazovanja su takvi koliko god iznose ja ću to platiti, a ova školarina je tvoja. Dakle, djeca ne treba da iznose ovu tvrdnju da oni trebaju to imati. Jedina svrha za koju je data je to je za njihov trud i treba da oni za tu svrhu troše da napreduju, da i dalje stimuliše valja. 1985. on je imao problem sa srcem i bile su neke situacije kad je izgledalo kao da je to kraj njegovog puta. Međutim, Allah dželešanu ga je izbavio iz zahvata smrti i na seminarima ja sam spomenuo o njegovom slučaju. Ja sam to spomenuo kao znak da doktori uvijek kažu ovo je čudan način kako je on bio spašen. Kad je otišao u Bangladeš, kao što sam spomenuo, ja sam se brinuo o tome zato što sam ga poslao. Huzur kaže, uprkos njegove bolesti, tako kad se vratio, on se vratio dobro, nego njegov život je bio blagoslovljen, bio je produžen, Allah ga je blagoslovio. I ne samo da mu je produžio život, nego vrlo aktivan život je vodio. Jedan od njegovih radnika, Abdurrahman sahib, kaže u džami Ahmedija Medresi održali su govor o Mesih Maudu 20. marta. Tom prilikom oni su, ja mislim februara ovo bilo, održali su tamo govor i princip direktor spomenuo je Čodi Saheba, kaže da je Čodi Saheb također spomenut. Ja sam pripremao govor svoj cijeli dan, prenoslac kaže, i bio sam u bolnici cijeli dan, nisam bio u stanju da pripremim to. On je bio vrlo pažljiv ovim poslovima. Ja sam također radio sa njim 8 godina u ovom odeljenju za nadgledanje Metka džemata i on je bio vrlo dobar u praćenju stvari. I ponekad noću, 11-12 sati on je išao da radi.
हर चीज का इनको On बड़ा nije फिक्र ostavljao रहती थी, stvari वो पहले drugima, काम on किया je करते थे। bi sjeo i radio svoj posao sa velikom predanošću. तकरीबन 8 साल Kad काम sam ja किया bio u Nazri Ala, और कुछ नहीं सीखा। u udjeljenju za nadgledanje, ja sam bio kao zamjenik, ja sam vidio da je on meni vrlo pokoran. Nakon što sam izabrana za halifa, Huzur kaže, on je pre mene izražavao veliko poštovanje da Allah uzdigne njegov položaj i sposobi njegovu djecu i njegove potomke da uvijek budu vezani za instituciju halifata i budu odani halifatu. जब नादर आला बना हूँ मैं, पहले मैं मतहत था, नादर आला जब बना हूँ तब भी मैंने देखा इताअत का जज्बा बेइंतहा था और खिलाफत के साथ बात तो फिर Poslije džume i namaza, Huzur kaže, ja ću klanjati dženazu namaza ovog umrlog u odsustvu. इनके बच्चों को भी नस्लों को भी खिलाफत और जमात से हमेशा वाबस्ता रखे। नमाजों के बाद मैं जिनका जनाजा गायब भी पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر